Raya, itu kan coklat mama. Habis amu. Habis amu? Itu kan punya mama. Bolehkah mama minta? Boleh? Cuk. Busuk ya? Nggak boleh mama ya? Minta dong, Ciki aja. Ini. Oh, batuk nanti mama. Kalau ayah ndak batuk ya? Oh. Minta dong, Ciki aja. Bolehkah? Ini. Batuk nanti mama. Ndak apa-apa, Ji. Minta ya? Kok sikit banget, Ci? Bolehkah mama minta Ciki aja? Disekeknya.